हेलो एवरीवन आपण मानक इबी टर्मिनाल आ गोटे नुआ एपिसोड को स्वागत। आसतु जानिबा आमर गोटे नुआ मॉडल विषय रे। सर नमस्कार। नमस्कार आज्ञा कौन आज गाड़ी किसी नुआ आसी आज्ञा आसी नुआ गाड़ी के एठी देखंत हम पाखरे आसी ए गाड़ी रो नाम होची डबल लाइट स्पोर्ट्स मॉडल। ए डबल लाइट स्पोर्ट्स मॉडल ला देखंत केते सुंदर देखा होची। तार सुंदरतार कारण होची देखंत एठी गोटे सिल्वर कलर सहित ग्रीन कलर रो गोटे कॉम्बिनेशन होची जोटा कि आपनकर गोटे गाड़ी भी जेतले देखुचंती डबल लाइट गाड़ी ए कलर ता देखुचंती गोटे सिंगल कलर किंतु ये टिके ता ऊपर को डिफरेंट हे कि आसिला डबल कलर मल्टी कलर आजिकल कर जो मॉड्यूलेशन लाइफ रे टिके सब जिनस रे हटके भल लागे सेति पई आपनकर जो कलर ता आपन सब बेले बढ़ा देखा जिवो। लाइट फाइट टिके आगे ए गाड़ी टी आपनकर खाली लाइट नो गाड़ी रे सब किछि फीचर्स अछि। आसो ए गाड़ी टी देखंतु आपनकर प्रथम जेतले ऑन करूचंती ए गाड़ी रो केते सुंदर भाबरे लेखा आसी जाउची बज राइड ता सहित एटा आसी जाउची। आपण जेतले यार फ्रंट लुक को जिबे फ्रंट लुक रे यार गोटे डुअल एका संगे इंडिकेटर जळिला भलिया आपनकर सिस्टम दिया हेची डुअल इंडिकेटर आज्ञा ए डुअल इंडिकेटर टा आपनकर सब गाड़ी रे मिलु नाही ए गाड़ी रे स्पेशल फीचर्स अछि। ता सहित आपण देखिबे जेतबेले आपनकर कोनोसी गाड़ी जेतबेले सीधा करके आपण जेतबेले जाउछंती फ्रंट रे आपनकर डाहण को राइट टर्न करिवार नाही कि लेफ्ट टर्न करियार नाही आपण सीधा जिबे सेतबेले आपण पाखरे कोनोसी ऑप्शन न थाए सेति पई ए ऑप्शन टी आपन को दिया हेछि जे आपण सीधा जाउछंती बोले आपण को पछ लोक आपण को जानि परिबे जे आपण कोनोसी टर्न लेबे नि आपण सीधा ही जिबे। ए फीचर्स गुडा ए गाड़ी रे दिया जायछि जोटा कि आपको यार फीचर्स ता आगु बढ़ाई देउछि। ता सहित ए गाड़ी रो सर मोटर को जदी हम कंपेयर ता होय 1000 वाट किंतु ए गाड़ी रो मोटर ता आपको 1200 वाट रो मिले। अच्छा ता सहित ए गाड़ी रे देखंतु डिक्की रो स्पेस टी केते बड़ अछि। एथिरे आपनकर आराम रे गोटे हेलमेट आ ता सहित किछि सामग्री आपण कैरी करि परिबे। ता सहित गाड़ी टी रो आपनकर आराम रे 3 जण खुशी रे बसी के ट्रैवल करते ए गाड़ी टी। ता सहित आपण देखंतु यार जो पछ दिया हेची मडगार्ड टा एटा देखंतु केते स्ट्रांग देछि बहुत स्ट्रांग अछि। एटा नॉर्मल गाड़ी टू बहुत स्ट्रांग दिया हेछि जोथिरे आपनकर जेतबेले आपण गाड़ी को धरंतु उठौचंती किबा कोनो जगह को आपण शिफ्ट करूचंती सेतबेले जदी नरम हैंडल देइथियो से जिंस भागी जाय किंतु एटा बहुत हेवी दिया हेछि। ता सहित आपनकर देखंतु ई चक्कार साइज टा देखंतु बहुत बढ़ा अछि। ता सहित एटा 10 इंच रो चक्का अछि ता सहित डिस्क भी दोछि डिस्क ब्रेक भी दोछि आज्ञा। आ ए गाड़ी रो मुख्य प्लस पॉइंट रहउछि आपण एई गाड़ी टी मात्र आपण 39,999 टका रे पाउछन्ती जोथिरे आपण को 50 रु 60 किलोमीटर पर्यंत थरे चार्ज आपण ट्रैवल 50 60 किलोमीटर आज्ञा ए 50 60 किलोमीटर मात्र नाही सर आ ईटा आपणकर जेल बैटरी रे पकेला बेलको चारिटा बैटरी पडिछि जोथिरे आपणकर 50 रु 60 किलोमीटर माइलेज होछि। यदि आपण 3500 टका अधिक खर्च करिवे ताले आपनकर 70 रु 80 किलोमीटर होबो आउ 3500 टका खर्च कले आपण 90 रु 100 किलोमीटर जाइबे माने आ दुईटा बैटरी आज्ञा आ दुईटी बैटरी एक्स्ट्रा पकेले टोटल 6टा बैटरी पकेले ए 90 रु 100 किलोमीटर पर्यंत जाइबे। से भीतर कोन जगह अछि आज्ञा ये भितरे चारिटा बैटरी एखनी पडिछि आहुरी दुईटी बैटरी पडिया पे जगह अछि। वाह बढ़िया एटा होछि आपनकर जेल बैटरी जोथरे वर्षे मात्र ग्यारंटी रहे आइ किंतु याद रे आपण आकुरी जदी चाहिबो अधिक बैटरी पकेया पई किबा माइलेज दिबा पई ताहले आपण लिथियम रे जाइबे केउंदी आमे जदी 70 80 किलोमीटर दिया पे चाहिबा लिथियम रे भी 70 80 किलोमीटर अछि एते आज्ञा। लिथियम रे सर प्लस पॉइंट ता होछि गाड़ी रे आपण 3 वर्ष पर्यंत गारंटी पाए ए गाड़ी रे आपण जले लिथियम पकोजंती लिथियम बैटरी रो खासियत होछि आपण 3 घंटा से फुल चार्ज हेजिबो बैटरी ता सहित बैटरी रे आपणकर कोनोसी प्रॉब्लम आपण फेस करियो पाइबेनी ना स्पीड रे
ना आपनकर लोड कैपेसिटी जेतेबेले बढ़ी जीवो सेतेबेले कोनोस्थिरे लिथियम रे आपनकर फ्लक्चुएशन हबा ना ତାହେଲେ 3 ଜଣ ଆରାମସେ ବସିକି ବି ଯାଇପାରିବେ। 3 ଜଣ ସାର୍ ବସିକି ଯାଇ 3 ପାରିବେ ଜଣ ବସିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା 3 ଜଣ ସାର୍ ବସିକି ଯାଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ 2-3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ सेम फीचर्स पाई परिबे 3 जण ए सीट रे आराम रे बसिक जाय परिबे गाड़ी भी आपन को वेरी स्मूथली आपनकर 3 जण को बसिक आपन चलै परिबे गाड़ी रे आपन किछि फील होबा कि ना स्पीड रे ना पिकअप रे ना कोनो स्थिर आ गोटे सर आपनकर प्लस पॉइंट जिनिसटी आपन फील करिवे लिथियम बैटरी सर आपनकर 3 वर्ष पर्यंत नॉन स्टॉप गारंटी पाइबे आपन जेतले सर बैटरी आपनकर इन केस खराब बैटरी ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ କରିବ କି 30000 ଟଙ୍କା 35000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ଆମର ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀଟାକୁ ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଟେରୀଟିକୁ ଆମେ 6000 ରୁ 11000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 6000 ରୁ 11000 ଟଙ୍କା ଡିଡକ୍ଟ କରି ଦେଇକି ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ନେଇ ପଳେଇବେ ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତା ସହିତ ବି 3 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇବେ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ପୁଣି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ବି ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାର୍ ବହୁତ ମାର୍କେଟରେ ସାର୍ ବୁଲୁଛି ଯେ ଆମେ ସେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ସେଲ୍ ରିପେୟାରିଂ କରିଦେବୁ ଆପଣ ସାର୍ ସେଲ୍ ରିପେୟାରିଂ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିପାରିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସାର୍ କେବେ ବି ମିଳିପାରିବ ଆଉ ସାର୍ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ରିପେୟାର କରିଦେଲେ 5000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପୁଣି ସାର୍ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ତା ପାଖ ସେଲ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ ପୁଣି ତା ପାଖ ସେଲ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏଇଭଳିଆ ସାର୍ 5 ଥର ଆଉ କି 4 ଥର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିପେୟାରିଂ କଲେ 20000 ଟଙ୍କା ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ପଳେଇଲା ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଲେନି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ସେଇ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 3 ବର୍ଷ ପୁଣି ସାନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ପୁଣି 3-4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିବେ ଏଇ ସେଲଗାର୍ଡ ଏ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ତାରି ସେଇ ରେଟ୍ ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ନାହିଁ ସାର୍ ଆଉ ଏଇ ସେଟଗାର୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 1799 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ଖାଲି ସେଟଗାର୍ଡ ସାର୍ ନୁହଁ ଏଇଠି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ୍ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୁଟରେଷ୍ଟ ଅଛି এই লেডিজ ফুটରେଷ୍ଟଟା ତା ସହିତ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇକି ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା এই ଲେଡିଜ ফুটରେଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓହୋ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2299 ଟଙ୍କା ମାନେ 2300 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ এই 39999 ରେ ଆଉ 2300 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗାଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ କିଛି ଖରାପ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାର ନେସେସରି ଆଉ କିଛି ମାନେ ପାର୍ଟସ ବଗେରା କିଛି ମିଳିବ କି ଏଠି ନାହିଁ ସାର୍ ଆମର ଦୁଇଟି ଗୋଦାମ ସାର୍ ଆମେ ଖାଲି କରିଛୁ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ ପାଇଁ ଆମର ସାର୍ ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ ରହିଛି ସାର୍ ଗାଡ଼ିଟା ଖାଲି ବିକ୍ରି କରିଦେବାଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ ଗାଡ଼ିଟା ସାର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାଟା ମ୍ୟାଟର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଇଭି ଟର୍ମିନାଲରେ ଖାଲି ଏଇ ଗାଡ଼ି ସାର୍ ନୁହଁ ଆମେ ସାର୍ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ ବି ଦେଉଛୁ ତା ସହିତ ସର୍ଭିସ୍ ବି ସାର୍ ଦେଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ତା ସହିତ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ଶୋରୁମ୍ରେ ସବୁ କିଛି ସାର୍ ପାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଠି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ଅଛି ଏପଟରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାର୍ ଗାର୍ଡ ରଖିଛୁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେଲି ୟୁଜେଜରେ ଆମ ଗୋଦାମରୁ ନ ଆଣିକି ଏଠି ସାର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଏଠି ସାର୍ ଦେଖିବେ ये बैटरी सारा हमरो ग्राफेन रो जेल बैटरी पूरा थुआ ହେଇଛି ता सहित एठी हमरो लिथियम रो बैटरी सारा अछि ଆଜ୍ଞା लिथियम रो बैटरी भरपूर एठी अछि ता सहित हमरो गोडाउन रे ऑलरेडी अछि आउ सर गोटे जिंस हम आपन को जणै देबा को भी चाहूची ई बैटरी गुडा रे आपन देखिबे हमें बैटरी गुडा 1234 रो दो 1232 बैटरी सर हम आपन को दो आउ से बैटरी गुडा सर सब जाक सील्ड पैक पूरा सील पैक बैटरी आमे आपन को प्रोवाइड करिवु आपन को ना रे बिलिंग हबो जोटा कि गोटे वर्षर ग्यारंटी आपन ए बैटरी ऊपर पाइबे देखन सर म आपन को सील पैक बैटरी आपन जानिबे केमती बैटरी गुडा आपन सील पैक देखन सर ए फुट को सर ए बैटरी गुडा देखंतु पूरा सील्ड पैक बैटरी केमी सर जानिबे बैटरी गुडा सर देखंतु एबुला रबर सर अछि ये रबर गुडा पूरा सील पैक जो बैटरी गुडा जोड़ा आसे से गुडा सब जाक एबुला सर कवर अप होइके आसे ए गुडा आपनकर
1234 बैटरी ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର 1234 ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଠିକ ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ମାଇଲେଜ ସାର୍ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦବ ଆଚ୍ଛା ଏ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ପକେଇଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ତ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଓଜନ ହେଇଯିବ ନା ବ୍ୟାଟେରୀର କେମିତି ଓଜନ ଅଛି ସାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପର ବ୍ୟାଟେରୀ 7 କିଲୋ 100 ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପର ବ୍ୟାଟେରୀ 7 କିଲୋ 100 କାହିଁକି ରହୁଛି ସାର୍ এই ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଫାଇନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ଜେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି 6 କିଲୋ 600 6 କିଲୋ 800 ରେ ଆସେ এই ଯୋଉ 1234 ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା 7 କିଲୋ 100 ଆସେ ତାହେଲେ ତାଠୁ ଅଧିକା ପାୱାରଫୁଲ ରହିବ ଅଧିକା ମାଇଲେଜ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯିବ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହେଭି ଲୋଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ପିୟର ଗୁଡ଼ା ଡିସଚାର୍ଜ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଫାଇନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯାଏ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଉଠାଣି ଉଠେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟନ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯାଏ এই ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଡିସଚାର୍ଜ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାର ପୁରା ଭିତର ବାହାର କଥା ବି ଜଣେଇଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାର ଲାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ